Hello everyone. Today he is going to introduce himself, so I will interview this little boy. So are you ready na? Ready na? Yes, ready na? Ready na? Yes, very good. Okay, can you tell me your name? Timothy Jan. Anong apelido ni Timothy Jan? Wow, very good. Ilang taon ka na, Timothy Jan Opsimar? Ha? 6? Can you count your finger? How old are you na? Okay, very good. 6 years old. Wow, nice. So, Timothy, sino ang papa at mama mo? Kilala mo ba si mama at si papa? Yes. Anong pangalan ni mama? Wow, very good. Pangalan ni papa? Papa? Wow, si Mama Tucci at si Papa Arnel. Okay, may kapatid ka ba? Yes. O, sino ang iyong kapatid? Kuya. Si Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Kuya Archie. Okay. Timmy, ano ang mga paborito mong pagkain? Gulay? Talaga? Kumakain ng gulay si Timmy? Yes. Ano pa? Ano pa ang iyong mga paborito? Di ba mahilig kang kumain ng Chicken Joy? Wow. Sarap ba ang Chicken Joy? Oh, masarap. Okay. Ano ba ang gusto mo paglaki mo, Timothy? Sundalo. Gusto mo maging? Sundalo. Gusto niya maging sundalo. Bakit? Ano man? Kay? Magsundalo ka kay? Ano? Gusto ka mag-help sa laing tao? Wow, very good. Unsa man ang imuhang kaya buhaton? Do you like painting? Nag-draw ka sa school? What did you draw? Unsa man gina-drawing nimo sa school? Balay. Balay. Unsa pa? Mama and Papa. Wow, so you draw your family with a house? Giana nimo. Tapos unsa pa? Naisakahan. Tapos naay door. Naay plants. What plants? Nabay flower? Wow. Napoy tree. Ansa pa? Wala na? Tapos swimming pool. Sa may mga gusto ni Timothy? What do you like? Sa may mga gusto nimo? Pagkaon, mga gamit. Mga gamit. Unsa na mga gamit imong mga gusto? Shorts and Selena. Gusto ka palitan ni mama o papa? Wow, so be good at school, no? Okay. Okay, that's all for today. Say bye-bye na to them. Bye-bye. Bye-bye.